Hai guys, akhirnya gue sampai juga di parkiran. Panas banget hari ini, Tuhan. Tapi gue akhirnya sampai di coffee workshopnya teman baik gue, Mikhail Gibson. Best coffee barista in Indonesia. Nah, hari ini gue excited banget karena buat yang tahu gue pasti tahu kalau gue suka banget, cinta banget kopi. Nah, jadi hari ini gue bakal belajar gimana sih cara bikin kopi yang bener dan juga ngobrol bareng Coffee Champ tentang kopi. Excited? Me too. Let's go! Kita sampai rumah. Ini kelihatannya kayak rumah, tapi yang gue lihat sih pertama kali, jujur ini pertama kali juga gue kesini. Cuma yang gue lihat dari foto dan storynya Mike, keren banget di dalam. Nah, jadi penasaran kan? Gue pun juga penasaran dalamnya kayak apa. Jadi kita langsung aja yuk. Halo, how are you? Oh, gini ya? Kayak gini. How are you? Good. Masuk. Aku pakai masker dulu kali ya? Yeah. Okay, how are you? Good. So this is us. So this is your hood? Ya, ini tempat basically tempat kopi lah. Jadi kita kalau ada training, ada workshop, kita sini. Jadi ada coffee machine, poster buat education, Complete ya? ya lah gitu. Sekalian office, sekalian workshop. I love Gitu. the interior. Oh, thank you. It's like warehouse tapi industrial. Iya, jadi the look lumayan industrial lah. So did you? Sebenarnya kamu tuh renovasi nggak ada duit aja buat lanjutin. Tapi akhirnya jadi art ya. Akhirnya jadi art. Jadi ini section yang buat nyantai ya. Iya, jadi when we design this, pengennya tuh nggak formal banget kayak office gitu, tapi lebih ke apa ya? Ya, I want it to be more comfortable aja for my staff, for the people who come. Kalau Actually you spend kayak banyak banget waktu kan di sini. yeah, so I actually spend more time here dibanding di rumah. Oh ya? Jadi I come here in the morning, terus kayak kalau mau ngopi bisa ngopi, terus I do a lot of R&D, bikin minuman gitu kan. Jadi we have all the equipment here, so yeah, spend my time. Jadi when did you start getting into coffee? In Melbourne actually, so I went to study there. Terus ya kerjaan part time, terus ya udah deh akhirnya yang coba bikin kopi. I'll make you one, mau nggak? Yes, mau banget. Coffee by the best. Enggak lah. Oke, pakai apron dulu ya, Oke. biar apa nggak kotor. Apronnya Ya, just hold it there. SGG. SSG. SSG. Suka-suka gue. Oh. So good. Gitu ya. So good coffee company. So good coffee. Okay, so should do is to zero the scale, jadi di pair, dikosongin, and then take this to the grinder. Jadi, oke. Takut salah. Oh, tapi terus di weigh lagi. Ya, jadi di lagi. It's basically kayak masak gitu kan. You want it to be the same every single time. Kurang di. Oh, and then Bagiin. you press it kan. And then you temp. Cuman these days we have this thing yang namanya alat distributor. Jadi ini untuk diratain, so you can do it. So lihat, sekarang kita punya temper otomatis. So basically if you take that and then stick it in, dia bakal temper sendiri. Okay, here we go. Gimana? Stick it in. Ya. All the way. There you go. Udah nih. Udah. Tarik. Tarik. So Bedanya apa? udah dia langsung Ngepres gitu. udah ngepres. Iya. So now you put it in. Oke, di sini. Dari kiri kanan, ya. Kanan. Ya. Sampai udah stuck. Oke. Ya. Oke. Terus kita taruh.
maybe two. Yeah, get some oil. This one? Yeah. Oh, So ini? our target ini 40. Ya. Jadi biasanya kalau di sini udah 36, kita matiin lagi. Oke, jadi kalau udah, tapi kalau misalnya dia stop before, berhenti kan? Ya, tapi ini kita nyalain manual button, jadi kita harus matiin sendiri. Oke, jadi 36. Ya, biar 36 menit. There you go, boring. Oh, because it takes time buat. Iya, jadi kayak by the time you press that button kan masih ada yang lagi turun. Tapi ini 41 nggak apa-apa. Masih masuk ke margin of error. Okay, so Milk. then you steam the milk. Berarti kalau misalnya black coffee tinggal begini doang ya? Iya, jadi kalau misalnya kayak say americano gitu kan, kalau americano ini tinggal dikasih air panas. Espresso ya basically tinggal minum doang. Cuman biasanya kalau espresso you serve it in a demitas, so it's a smaller. Apa namanya? Demitas. Pour-nya itu latte art. Yeah, so latte art is like it doesn't affect rasa kopi, tapi it's actually jadi kayak for the chef tuh kayak plating gitu lah. Oke. Nah ini harus kayak patokan. Yeah, so this is 60 derajat Celcius. Oke. Panasnya. Panasnya. Jadi after a while kayak udah bisa kira-kira lah ini panasnya berapa. So what you do, I'm gonna teach you how to make a heart ya. Heart. Heart. Is that right? Ya gimana sih? Is it like this or like this? I don't know. I always make it like into a U instead of a thing. Okay, so what you do is basically start small and then you swirl. But you don't have to swirl. But you can swirl Kayaknya susah. and then you pour in a way that. Terus muternya tuh apa? Naik. Jadi basically you wanna do that supaya ada kontrasnya nih, yang warna coklat sama warna putihnya. Sekarang waktunya aku coba ya. Tapi aku sebenarnya takut, but Mike's gonna help me. Alright, so I'm gonna excuse me Okay. holding your hands. Okay. So basically what you wanna do is that Terus di swirl you dulu. swirl dulu. How do you not spill it? Oh my god, see? It happens. I'm a beginner, so. Alright, Udah, so enough swirl. yeah, enough swirl. Okay. What you wanna do is to angle the cup. Oh! I mean, it's pathetic, but ini jelek banget sih, tapi aku bisa bikin. It's not bad. I mean, you know, like that one is It's more bad. like Like a what? a Picasso. Like a Picasso, okay. And Whereas yours this one is a- more like a mainstream media type of art, right? This Like is, yang ini Instagrammable, yang ini it belongs in a museum, right? It belongs on an Instagram. abstract. It depends. They're both still art. They're both still art. It Ya, just depends on how you look at it, right? bisa lihat semua ini Rasanya sama kok. bikinan Mike. Bikinan aku. Jadi apa namanya? Gimana? Waktu itu you were in Melbourne. We didn't meet ya in Melbourne. Iya juga ya. When were you there? I came back end of 2017, 2017. Oh ya? I went back 2017 awal. Oh. Yeah, I was there 2008 sampai 2017. Lumayan ya? Ya. Hampir 10 tahun. Ya. Wow. Wow. Tapi kita waktu itu ketemunya di event Bikin jamu. ini. Iya. Waktu itu you were making coffee, you were making. No, I was making Jamu. jamu. Make Jadi- jamu great again. Multi talenta dia, kopi bisa, jamu bisa, apalagi. What else Biasanya do I not know? F&B stuff sih, jadi kayak obviously minuman lah, jadi jamu, kopi, jus, Jus juga? alkohol. Emang jus bisa diobain? Banyak kan sekarang kan kayak so you have cocktail gitu kan, tapi kan juga banyak mocktails atau Oh, iya. with the health
lifestyle tuh orang-orang kayak pengen minum jus tapi nggak mau yang boring, jadi kayak Di mix and match. ya kita mix and match, nggak cuman dari rasa doang tapi juga kayak health benefits, right? Basically like jamu but western style aja, you know what I mean? Jadi mix and match jamu bisa, mix and match jus bisa, cocktails juga. coffee, tea. Tapi dari semua, which one is your favorite? Favorite sih alkohol ya. Pasti ya. Tapi kalau in terms of bread and butter pasti ya coffee lah. Okay. Kayak that's my main skill set gitu kan. So alkohol berarti cocktail. Yeah, most of the time. I personally like whiskey and wine. Jadi that's just something that I'm also passionate about gitu. Tapi in terms of work sih biasanya mostly kayak kalau cocktail pun biasanya coffee cocktail. Yeah, coffee base. Ya, jadi kayak masih ada hubungannya sama kopi lah. Ya. So, tapi beda nggak sih kayak coffee culture di sini sama Melbourne? For sure. Australia, it's more apa ya? Kayak coffee itu udah lifestyle banget gitu. Kayak everyone drinks this kind of coffees sehari bisa 3 kali. Emang coffee Right? fix. Ya, whereas di Indonesia kan ini lebih it's Kalau not an kita essential misalnya, thing. iya, kayak, Ya, kita ngopi yuk. yeah, it's more Coffee. like a social thing gitu kan. Nggak, no one really kayak looks for it. Iya, jadi biasanya mungkin orang-orang lebih kayak secara culture tuh orang lebih kayak minum kopi tubruk atau kopi saset dulu di rumah to start their day. Habis itu baru yang kayak gini ngopinya lebih buat social gitu kan, buat That's meeting. true actually. Jadi guys, buat yang belum tahu, Mike itu fourth ya, number four in the world for coffee. So he won fourth place in the world championship for barista. Yeah, barista competition. And number 1 di Indonesia. So how cool is that? Jadi Mike, can you like share with us sedikit kayak gimana sih bisa? How did you get into that competition? Like mereka yang cari lo atau kayak you signed up atau gimana sih? Jadi basically for baristas nih ada kayak governing body-nya. Jadi kalau kayak bola tuh ada FIFA-nya. Yeah. Kalau cycling ada UCI-nya. Jadi kita juga punya namanya Specialty Coffee Association of the World, SCA. Nah, every year si SCA ini dia ngadain World Championship. Jadi kayak World Cup-nya lah gitu. Nah, to be able to join the World Championship, lo harus menang your national competition dulu. Okay. Jadi sama kayak bola lah gitu kan, ada FIFA, the World, terus FIFA punya sanction PSSI. Yeah. Nah, ini sama si SCA sanction SCAI, Specialty Coffee Association of Indonesia. Jadi kayak emang lo nomor 1 dulu di Indonesia baru Ya, dikirim jadi ke yang international, menang ya? Indonesia tahun itu baru bisa Dikirim. compete di World Championship di tahun itu. Tapi tiap tahun, jadi tiap tahun dia ganti nih, gitu. Itu kayak competition yang kayak gitu tuh apa sih yang dinilai? Jadi kompetisi kopi itu ada 6 cabang. Ada 6 cabang, ada yang latte art, ada yang Turkish gitu. The one that I did itu yang the main one, jadi yang paling Semua gitu ya? yang semuanya ada lah. Semua. Nah, jadi the concept kalau yang mine namanya tuh World Barista Championship. Yeah. Itu kayak TED Talk, so you have to give a presentation for 15 minutes. Tentang kopi? Gak cuma tentang kopi aja, tapi more kayak your ideas. Kayak TED Talk kan, TED Talk kan you present your ideas gitu kan. Misalnya kayak ada orang yang ngomongin tentang farming, tentang new technology. Nah ini you present your ideas, tapi sebagai contohnya si kopi yang dibikin kan. So you make 12 drinks within 15 minutes gitu. So waktu itu in 15 minutes, what did you present? So my thing tuh always about fermentation. Jadi kan kalau kopi itu setelah dipetik tuh harus diproses pasca panen. So my thing was how do you ferment the coffee untuk bikin kopi itu the best that it could be. Karena kopi is traded as a commodity gitu kan. Yeah. Nah di Indonesia nih biasanya kopi kita itu diekspor lebih ke kuantitasnya, jadi kayak cuma big volume tapi kualitasnya tuh nggak terlalu terkenal. So my goal was to how do I make Indonesian coffee dikenal nggak cuma karena kuantitinya yang besar, tapi kayak it's actually really good. Gitu. Kalau dari sisi gue kan ikut Putri Indonesia tuh kayak they judge you on
catwalk, the public speaking, yang mungkin muka juga lah ya. Kalau misalnya kopi tuh apa sih yang dinilai like for real kayak on the competition, on the get go tuh kayak apa? Jadi ada 3 course. Yang satu espresso, milk course, jadi kopi susu, cappuccino, latte, terserah mau bikin apa. Yang ketiga itu your signature beverage, jadi bikin kayak mocktail. Specialty gitu ya? Ya, jadi yang dinilai tuh rasa kopinya harus balance, nggak boleh terlalu pahit, nggak boleh terlalu asam. Terus visual, jadi latte artnya dinilai juga. Terus sinerginya, jadi kayak nyambung nggak nih, ada ceritanya, your presentation nyambung nggak dari espresso course ke milk course ke signature beverage course tuh ada cerita, ada benang merahnya nggak? Baru terakhir itu your presentation skills, jadi your public speaking juga lumayan dinilai gitu. Jadi normally the people who won itu bukan yang necessarily paling jago bikin kopi, tapi siapa yang bisa present kayak idenya kohesif, terus translated ke cupnya juga apa enggak gitu. Jadi agak beda dibanding kayak misalnya kontes masak, itu kan lebih ke makanannya aja gitu kan, atau sommelier kontes biasanya tuh lebih kayak dia bisa nggak tahu nih kopinya, kopi kalau sommelier bisa wine-nya dari mana, tahun berapa, terus varietasnya apa gitu. Kalau kopi lebih ke the ideas and the taste itself. Berarti banyak aspek ya, it's not bener-bener cuma cup of coffee-nya sendiri. Iya, banyak sisi. At least yang my cabang ya, my disiplin itu harus semuanya. Ada kalau yang kayak latte art yang dinilai ya latte art doang, kopinya nggak diminum gitu. Yang ini lebih ke semua. Everything. Kan banyak yang suka kopi, but they don't really get coffee gitu. Itu enak nggak sih? Sebenarnya kayak buat top 6 lah in the competition. Kalau diminum dengan orang yang nggak ngerti kopi tuh enak. Sebenarnya enak sih, udah pasti enak. I mean at the end of the day kan kayak itu ya, mereka udah champion di negara masing-masing, terus compete, terus masuk final gitu kan. Karena world competitionnya pun 50-an peserta. Jadi semuanya bisa bikin kopi lah, so it's good. Tapi mungkin orang-orang awam nggak selalu bisa bedain antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi biasanya apapun yang kita omongin di that stage itu bakal eventually trickle down ke mainstream coffee making. Jadi misalnya ada teknologi baru, blender, orang-orang nggak terlalu ngerti lah awalnya, tapi lama-lama ntar bakal lihat di kafe. Atau cara proses fermentasi baru, mungkin orang nggak terlalu bisa relate waktu saat itu, tapi eventually trickle down. Jadi kayak I always say itu agak mirip kayak Fashion Week, you know, you go to Paris Fashion Week, bajunya kan aneh-aneh tuh. Kadang-kadang orang kayak mungkin malah orang pakai on a day to day basis. Tapi misalnya fabric yang dipakai di baju itu di Paris Fashion Week, eventually bakal lu lihat di toko-toko baju lain gitu. Jadi it's more about your presentation of innovative idea, baru trickle down ke mainstream. It's a really good analogy. Jadi kalau misalnya gue atau mungkin teman-teman mau jadi professional barista, tipsnya apa aja sih? Funny enough, it's not actually the ability to make coffee. Jadi I always say, jadi barista, bartender, chef, whatever, itu kan we're in a hospitality industry, right? Jadi the first thing is always to be hospitable, which means biasanya your customer service itu harus nomor 1. Jadi there's no point if you can make really great cup of coffee tapi your customer service skills nggak ada. Karena at the end of the day kita masih depend on customers gitu kan, untuk return customer gitu kan. Jadi that's the most important thing. Baru sisanya ya belajar bikin kopi, terus your coffee knowledge, kayak apa sih bedanya kopi dari Ethiopia, dari Panama, dari Indonesia gitu. Itu bisa learn on the job lah, tapi is your passion to serve people sebenarnya yang paling penting. Wow, gue banyak insight banget nih tentang kopi. Thank you so much Mike udah share hari ini sama kita semua. Mungkin I don't know, mungkin aku bisa jadi barista kali ya? Yeah, sure, why not, right? Yang penting harus be hospitable. Oke, semua thank you so much udah join kita hari ini untuk second episode di Ngobrol Karina. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share. See you next time. Cheers dulu. Cheers.